समस्तଙ୍କୁ प्रेज द लॉर्ड। आसंतु आज आम्भे माने एक गुरुत्वपूर्ण विषय उपरे आलोचना करिबा एवं ताहा होछि सर्पेंट सीड डॉक्ट्रिन। गोटे प्रश्न अनेक लोक मानक मनरे आसी थाए जे कोइन वास्तव रे कहार संतान अटंती। अनेक लोक अछंती से दलर लोक माने विश्वास करंती जे एदन उद्यान रे आदम एवं हवांक ओरसरु कोइन जन्म होई नथिले। कोइन होउछंती हवा एवं एदन उद्यान रे जो सर्प थिला, सर्प एवं हवांकर शारीरिक संबंध परे हवांकर ओरसरु जात होइथिबा संतान होउछंती कोइन। अनेक दलर लोक माने एहा दृढ़ रूपे विश्वास करिथांती एवं एही शिक्षा को सर्पेंट सीड डॉक्ट्रिन बोली कुहा जाए। एही शिक्षा तो अनेक वर्षरु आरंभ होइछि, किंतु वर्तमान समय रे जदि आमे माने चिंता करिबा जणे जणाशुणा भंड भाववादी अछंती जहाँको नाम होछि विलियम मेरियन ब्रानम। एही व्यक्तिको शिक्षा द्वारा प्रभावित होई ताहांकर भक्त माने पुणी अनेक अन्य भंड शिक्षा दल गुड़िक एही शिक्षार प्रचलन करी आसु अछंती। विलियम मेरियन ब्रानम ये होउछंती सेही व्यक्ति जे कि निजको एलियो भविष्यत वक्तांकर आगमन बोली कही थांती एवं ये निजको दाबी करिथिले जे से होउछंती बाइबल रो शेष दूत, शेष भाववादी एवं प्रकाशित वाक्य रे जो सप्तम दूत विषय लिखा जाए ये निजको से सप्तम दूत बोली मध्य कही थांती। एही व्यक्तिंकर अनेक प्रचार गुड़िक यूट्यूब रे आपण माने देखि पारिबे। ए ट्रिनिटी को डिनाई करंती एवं अनेक बाइबल शिक्षा गुड़िक ए भूल भावरे उपस्थापना करि थांती। एही व्यक्तिंको विषय जानिबा को हेले आपण माननकु मो 2-3टी वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे देबा को चाहे जहाँकि मो आगरो ए व्यक्तिंको विषय आलोचना करि सारी अछि। आसंतु जानिबा एही सर्पेंट सीड डॉक्ट्रिन्स रो शिक्षा कौन सबू थिला। आम्भे माने समस्ते जानो एदन उद्यान रे परमेश्वर हवा एवं आदमंकु से बगीचार उद्यानर मध्यस्थित सदसत ज्ञानदायक वृक्षर फल खाइबा निमंते निषेध करिथिले, किंतु हवा एवं आदम हवांक ठारू आदम मध्य परे सेही निषेध करा जाइथिबा फल खाई पाप करिथिले। रोमियो 5 पर्व अनुसारे ताहा होछि आदम एवं हवांकर अनाज्ञाबहतार पाप एवं एदन उद्यान रे सेही पाप होइथिला। किंतु एही शिक्षा अनुसारे एदन उद्यान रे होइथिबा मूल पाप अनाज्ञाबहतार पाप नथिला। एमानकर शिक्षा अनुसारे एदन उद्यान रे होइथिबा मूल पाप होउछि व्यभिचारर पाप। सर्प सहित हबार शारीरिक संबंध होइथिला। हवा सर्प सहित शारीरिक संबंध रखिथिला बोली एमाने शिक्षा दियंती एवं सेही व्यभिचार पाप होउछि मूल पाप एही सर्पेंट सीड डॉक्ट्रिन्स अनुसारे। एवं मोर प्रिय माने एही शिक्षा अनुसारे हवा एवं सर्पर संबंध परे हवांकर ओरसरु जो संतान जात होइथिला से होउछंती कोइन। अर्थात कोइन आदम एवं हवांकर संतान नुहंती, बरं एही शिक्षा अनुसारे हवा एवं सर्पंकर संतान होउछि कोइन। एमानंकर शिक्षा अनुसारे कोइन एवं हेबल एमाने ट्विन्स थिले, एमाने जांला संतान थिले। आदम एवं हवांक ओरसरु हेबल पुणी सर्प एवं हवांक ओरसरु कोइन, दुई जण ट्विन्स संतान थिले। किंतु मोर प्रिय माने आमे माने जानु जे बाइबल रे केउ ठारे मध्य यह लेखा जाए नाही जे कोइन एवं हेबल एमाने जांला संतान थिले बोली। एवं एही शिक्षा अनुसारे कोइनर जेते भी वंशधर माने अछंती से समस्ते शयतानर वंश अटंती, अर्थात से सर्पर वंशर संतान सब अटंती। तेणुक एही डॉक्ट्रिन ना होची सर्पेंट सीड डॉक्ट्रिन, अर्थात सर्पर बीजरू आरंभ होइथिबा वंशधरर मनुष्य माने।
ଆହୁରି ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସର୍ପେଣ୍ଟ ସିଡ୍ ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ହବା ଏବଂ ସର୍ପ ଦ୍ୱାରା କୋଇନର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ଏହି ଶିକ୍ଷାକୁ ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ସର୍ପର ବଂଶଧର ଅଟନ୍ତି, କୋଇନର ବଂଶଧର ଅଟନ୍ତି, ଶୟତାନର ବଂଶଧର ଅଟନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକାର ଭ୍ରମାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାନ୍ତି ଏହି ସର୍ପେଣ୍ଟ ସିଡ୍ ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ସକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ। ଏମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଅନୁସାରେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 3 ପର୍ବର 13 ପଦରେ ଯେତେବେଳେ ସଦାପ୍ରଭୁ ହବାଙ୍କୁ ପଚାରୁଅଛନ୍ତି ତୁମେ କାହିଁକି ନିଷେଧ କରାଯାଇଥିବା ଫଳ ଖାଇଲ, ଏବଂ ସେତେବେଳେ ସେ ହବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଇ କହିଥିଲେ ସର୍ପ ମୋତେ ଭୁଲାଇଲା ତହିଁରେ ମୁଁ ଖାଇଲି। ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଭୁଲାଇଲା ଶବ୍ଦ ଲେଖାଯାଏ ଏହି ସର୍ପେଣ୍ଟ ସିଡ୍ ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ସର ଶିକ୍ଷା ଅନୁସାରେ ଏହି ଭୁଲାଇଲା ଶବ୍ଦ ଯାହାକି ଇଂରାଜୀରେ ବିଗୁଇଲ୍ଡ ବା ଡିସିଭ୍ଡ ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ, ଏମାନେ ମୂଳ KJV ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ଅନୁସାରେ ଏମାନେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରନ୍ତି ଯେ ତାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବିଗୁଇଲ୍ଡ ବା ଭୁଲାଇଲାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେକ୍ସୁଆଲ୍ ଇଣ୍ଟରକୋର୍ସ ଅର୍ଥାତ୍ ଶାରୀରିକ ସମ୍ବନ୍ଧ। ବାସ୍ତବରେ ଏହି ଶିକ୍ଷାର ଏହି ତର୍ଜମା ଅନୁସାରେ ହବା ସର୍ପ ସହିତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିଥିଲା ଏବଂ ତାହା ହେଉଛି ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନରେ ହୋଇଥିବା ମୂଳ ପାପ, ଏବଂ ସର୍ପ ଏବଂ ହବାଙ୍କର ଔରସରୁ ହିଁ କୋଇନ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। କୋଇନ ଆଦମ ଏବଂ ହବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ନୁହେଁ। ଏହା ହେଉଛି ସର୍ପେଣ୍ଟ ସିଡ୍ ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ସର ଶିକ୍ଷା। ଏମାନେ ବାଇବଲର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରକାରେ ଏହି ବିଷୟକୁ ସେମାନେ ତୁଳନା କରି ଭୁଲ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ତାହା ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଟେକ୍ସଟ ହିଁ ସବୁବେଳେ ହୋଇଥାଏ। ଯେପରିକି ପ୍ରଥମ ଜହନ 3 ପର୍ବର 12 ପଦରେ ପ୍ରଥମ ଅଂଶରେ ଲେଖାଯାଏ ପାପାତ୍ମାର ସନ୍ତାନ ଯେ କୋଇନ, ଏବଂ ଜହନ 8 ପର୍ବର 44 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ଯେପରି ଲେଖାଯାଏ ତୁମ୍ଭେମାନେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପିତା ଶୟତାନଠାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ। ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ପିତା ଶୟତାନଠାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ, ଏହି ପଦଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ସେମାନେ ଉପସ୍ଥାପନା କରି କହନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ପାପାତ୍ମାର ସନ୍ତାନ କିମ୍ବା ପିତା ଶୟତାନ ଲେଖାଯାଏ ତାହା ହେଉଛି ବାସ୍ତବରେ କୋଇନଙ୍କର ବଂଶ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନରେ ହବା ଏବଂ ସର୍ପର ଶାରୀରିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ପରେ ଯେଉଁ ବଂଶ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏକ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ବଂଶ ବୋଲି ସେମାନେ କହିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଏଠାରେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ସନ୍ଦର୍ଭ ଅନୁସାରେ ସମଗ୍ର ବାଇବଲରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯାହା ଦେଖୁଅଛୁ କ'ଣ କୋଇନ ସେ ହବା ଏବଂ ସର୍ପର ସନ୍ତାନ ଅଟେ କି ନା ଆଦମ ଏବଂ ହବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟେ? ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ବାଇବେଲରୁ ଦେଖିବା। ଆମ୍ଭେମାନେ ଯଦି ଦେଖିବା ବାଇବେଲ ଏ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଯେ ଜେନେସିସ୍ 4:1 ଆଦି ପୁସ୍ତକ 4 ପର୍ବର 1 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ ଅନନ୍ତର ଆଦମ ଆପଣା ଭାର୍ଯ୍ୟା ହବାଙ୍କର ସହବାସ କରନ୍ତେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କ୍ଲିୟରଲି ଲେଖାଯାଏ ସେ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇ କୋଇନ ନାମକ ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିଲେ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଏଠାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ବାଇବଲ ପ୍ରକାଶ କରେ ଯେ ଆଦମ ଆପଣା ଭାର୍ଯ୍ୟା ହବାଙ୍କର ସହବାସ କଲା ପରେ ହବା ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇ କୋଇନ ନାମକ ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିଥିଲେ। ଏହି ବାକ୍ୟ ଏମାନଙ୍କର ଯେତେ ଦାବି ଗୁଡ଼ିକ ରହିଅଛି ସବୁ ଦାବିକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରମାଣ କରେ ଯେ କୋଇନ ବାସ୍ତବରେ ଆଦମ ଏବଂ ହବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟେ। ଏ ଲୋକମାନେ ଏତେ ଭ୍ରମାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଏହି ଆଦି ପୁସ୍ତକ 4 ପର୍ବର 1 ପଦକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି 4 ପର୍ବର ପରେ ପରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ବଂଶାବଳୀ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖାଯାଏ ସେଠାରେ ଏହି ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଅଛି ଯେ ଆପଣା ଭାର୍ଯ୍ୟା ହବାଙ୍କର ସହବାସ, ଏ ପ୍ରକାର ୱାର୍ଡିଂରେ ଲେଖାଯାଏ ଯାହାର ଅର୍ଥ ସେଠାରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କେଉଁମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ଜଣା ପଡ଼ୁଅଛି। ପ୍ରଥମତଃ ଏହି ବାକ୍ୟରୁ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଆଦମ ଏବଂ ହବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେଉଛନ୍ତି କୋଇନ। କୌଣସି ସର୍ପ ଏବଂ ହବାଙ୍କର ଔରସରୁ କୋଇନ ଜନ୍ମ ହୋଇନଥିଲେ।
आम्भेमाने बाइबलर आउ अन्य पदगुड़िक मध्य जदि देखिबा रोमियो 5 पर्वर 12 पदरे लेखा जाए जेपरी जणे लोक द्वारा पाप और पाप द्वारा मृत्यु जगत रे प्रवेश कला। एठारे जो लेखा जाए जणे लोक द्वारा पाप जगत रे प्रवेश कला, से जणे लोक किए? रोमियो 5 पर्व आपण माने समस्ते जानिथिबे से जणे लोक होउछंती आदम। जदि हवा एवं सर्प द्वारा जगत रे पाप प्रवेश करि थांता ताहेले एठारे जणे लोक स्थान रे कोन लेखा हेबार थिला? सर्प बोली लेखा हेबार थिला, किंबा हवा बोली लेखा हेबार थिला, किंबा कोइन बोली लेखा हेबार थिला। किंतु बाइबल स्पष्ट रूपे प्रकाश करे जणे लोक द्वारा अर्थात आदमंक द्वारा जगत रे पाप प्रवेश कला। प्रेरित 17 पर्वर 26 पदरे मध्य लेखा जाए आउ से पृथ्वीर सर्वत्र वास करिबा निमंते एक व्यक्तिंक ठारू समस्त मानव जाति सृष्टि करी अछंती। एही एक व्यक्ति किए? आदम। एही जगत रे जेते भी गोष्ठी वर्ग अछंती, जेते भी मनुष्य माने अछंती, प्रथम व्यक्ति होउछंती आदम। से माने पापी गोष्ठी हुंतु किंबा से माने धार्मिक गोष्ठी हुंतु, से माने मनोनीत लोक हुंतु किंबा मनोनीत होई नथिबा लोक हुंतु, वंशावली एही समग्र पृथ्वी रे गोटिए व्यक्ति द्वारा आरंभ होइथिला एवं से होउछंती आदम। यह बाइबल स्पष्ट रूपे एठारे प्रकाश करुअछि। एवं जहन 8 पर्वर 44 पदरे जीशु जो जिहुदी मानंकु तुम्भ मानंकर पिता शयतान बोली संबोधन करुअछंती, सेठारे जीशु कौनसी प्रकारे एक बायोलॉजिकल डिसेंट बा शारीरिक वंशावली विषय से कहू नाहंती, बरं से जिहुदी लोक माने जो माने कि कहूथिले आममानकर पिता अब्राहम बोली, से मानंको जीशु ख्रीस्ट सेमानकर वाक्य एवं कर्म सहित कौनसी तालमेल हो नाही। तुम माने जे अब्राहमकर संतान बोली निजको कहूछ किंतु तुमर कर्म द्वारा ताहा तुमे माने प्रदर्शन करि पारो नाह। ए प्रकारे आत्मिक अर्थरे जिहुदी मानंकु जीशु कही थिले। सेठारे जीशु ख्रीस्ट जिहुदी मानंकु तुमे माने सर्पर वंशर लोक किंबा शैतानर वंशर लोक किंबा कोइनर वंशर लोक बोली कहू नाहंती। सेठारे जिहुदी मानंकर सेमानकर आचरण एवं सेमानकर कर्म को नहीं आत्मिक अर्थरे ताहा कही अछंती। पुणी प्रथम जौन 3 पर्वर 12 पदरे मध्य जहाँ लेखा जाए पापात्मार संतान जे कोइन, जहाकु नहीं एमाने पुणी से भूल प्रचार करि थांती, ताहाकु मध्य बुझिबाकु हेले आमान जदि देखिबा सेही जहन प्रथम जहन 3 पर्वर 11 पदरु जोठारे कि लेखा जाए कारण आम्भ मानंकर जे परस्पर को प्रेम करिबा कर्तव्य एही बाणी तुम्भे माने आद्यरु शुणी अछ। तापरे 12 पदर लेखा जाए पापात्मार संतान जे कोइन ताहा परि हुओ नाही, से आपणा भाई को बोध कला आउ से ताहाको काहीकि बोध कला कारण एही जे ताहार कार्य पापमय आउ ताहार भाईर कार्य धर्ममय थिला। एठारे जहाँ लेखा जाए प्रत्येक ख्रिस्टियान लोक मानंको कोइनों सदृश न हेबा निमंते परामर्श दिया जाऊ अछि एक आत्मिक अर्थरे एवं आम्भ मानंको जे कोइन परि न होई अर्थात कोइन जे पापर प्रभाव रे पापमय कार्य कला एवं निजर भाई को से बोध कला तेणुकरी ताहाको पापात्मार संतान बोली एठारे लेखा जाई अछि। एठारे कोइन को से एक स्पेसिफिक सर्पर वंशरु आसी अछि बोली लेखा जाई नाही। तेणुकरी आम्भ मानंको एही प्रथम जहन 3 पर्वरु एही निर्दिष्ट पदरु कौन शिक्षा मिली थाए जे आम्भे माने आममानकर कर्म द्वारा कोइनंको सदृश हेबा उचित नुहे। आहुरी मध्य एही दलर लोक मानकर शिक्षा अनुसारे जो 2 कोरिन्थियो 11 पर्वर 3 पदरे लेखा जाई अछि, किंतु सर्प आपणा धूर्ततारे हबांकु जेपरि भुलाइला सेहीपरि काले
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତି ସରଳତା ଓ ପବିତ୍ରତାରୁ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୁଏ। ମୋହର ଏହି ଭୟ ହେଉଛି। ଏଠାରେ ପାଉଲ ଯେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ କରନ୍ତୀୟ ମଣ୍ଡଳୀର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଲେଖିଅଛନ୍ତି, ଏଠାରେ ଯେଉଁ ସର୍ପ ଆପଣା ଧୂର୍ତ୍ତତାରେ ଶବ୍ଦ ଲେଖାଯାଇଅଛି, ଏହି ସର୍ପେଣ୍ଟ ସିଡ୍ ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ ଅନୁସାରେ ଏହାକୁ ସର୍ପ ଓ ହବାର ଫିଜିକାଲ ରିଲେସନସିପ୍ ବୋଲି ଏମାନେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ସନ୍ଦର୍ଭ ଅନୁସାରେ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ଭୁଲ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଅଟେ। ଏହା ଏକ ଭ୍ରମାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ଅଟେ। ପାଉଲ ଏଠାରେ ସିମ୍ପଲି ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ଚେତନା ଦେଇ କହୁଅଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ୟ ପ୍ରଚାରକମାନେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ମିଷ୍ଟ ବାକ୍ୟ ଓ ଚାଟୁ ଭାଷାରେ ସରଳ ହୃଦୟ ଲୋକଙ୍କର ମନକୁ ଭୁଲାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଜାଲରେ ନ ପଡ଼ିବା ନିମନ୍ତେ ସତର୍କ ହୁଅ ବୋଲି ପାଉଲ ଏଠାରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଅଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ସେ 2 କରନ୍ତୀୟ 11 ପର୍ବକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସନ୍ଦର୍ଭ ଅନୁସାରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଜାଣିପାରିବେ। ପୁଣି ରୋମିଓ 16 ପର୍ବର 17, 18, 19 ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଏହାର ସନ୍ଦର୍ଭ ଜାଣିପାରିବେ। ତେଣୁକରି ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ପୁରାତନ ନିୟମରେ ହେଉ କିମ୍ବା ନୂତନ ନିୟମରେ କେଉଁଠାରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ସ୍ପେସିଫିକାଲି ଏହି ପ୍ରକାର ଭ୍ରମାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ଲେଖାଯାଇ ନାହିଁ ଯେ ହବାଙ୍କର ସର୍ପଙ୍କ ସହିତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଔରସରୁ କଇନ ଜନ୍ମ ହୋଇଅଛି ବୋଲି। ଏମାନେ ବାକ୍ୟର ଗୋଟିଏ ପଦକୁ ନିଅନ୍ତି ଏବଂ ସନ୍ଦର୍ଭ ବାହାରେ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କର ଏହି ୱିଲିୟମ ବ୍ରାନମ୍ ଯାହା ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ ତାହାକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସନ୍ଦର୍ଭ ବାହାରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଆସୁଅଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, ଏ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତୁ। ଏମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଆହୁରି ଏତେ ଭୟାନକ ଅଟେ ଯେ ଏହି ଶିକ୍ଷା ଅନୁସାରେ ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନରେ ଯେଉଁ ସଦସତ୍ ଜ୍ଞାନଦାୟକ ବୃକ୍ଷ ଥିଲା ତାହା ଶୈତାନର ବୃକ୍ଷ ଅଟେ ବୋଲି ଏମାନେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ନିଜେ ଶୈତାନ ସେହି ବୃକ୍ଷ ଅଟେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ତାହା ସତ, ତାହେଲେ ହବା ଯଦି ସେହି ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଥାତ୍ ତାହାର ଅର୍ଥ ଶୈତାନ ସହ ହବାଙ୍କର ଶାରୀରିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ହୋଇଥିଲା, ତାହେଲେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ହ୍ୱାଟ୍ ଆବାଉଟ୍ ଆଦମ? ଆଦମ ମଧ୍ୟ ସେ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଖାଇଥିଲା। କ'ଣ ଆଦମ ମଧ୍ୟ ଶୈତାନ ସହିତ ସେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିଥିଲା କି? ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, କେତେ ଭ୍ରମାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ଅଟେ। ପୁଣି ଯଦି ହବା ସହ ସର୍ପର ଶାରୀରିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିବା ଯଦି ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନର ମୂଳ ପାପ ଥିଲା, ତାହେଲେ କାହିଁକି ଏହି ବିଷୟକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ବାଇବଲର କୌଣସି ପଦରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇ ନାହିଁ? ଯଦି ଏହା ସତରେ ଏ ପ୍ରକାର ପାପ ହୋଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାଇବଲରେ ଲେଖାଯାଇଥାନ୍ତା ଯେ ହବା ବ୍ୟଭିଚାର ପାପ କରିଅଛି ସର୍ପ ସହିତ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ରୋମିଓ 5 ପର୍ବରେ ଦେଖୁ ଯେ ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନର ପାପ ଅନାଜ୍ଞାବହତାର ପାପ ଥିଲା, ବ୍ୟଭିଚାରର ପାପ ନଥିଲା। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଏହି ୱିଲିୟମ ମେରିୟନ ବ୍ରାନମଙ୍କର ଦଳର ଲୋକମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ତାହାଙ୍କର ଅନୁସରଣକାରୀମାନେ, ଭକ୍ତମାନେ, ପୁଣି ଅନ୍ୟ ଭଣ୍ଡ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ଦେଉଅଛନ୍ତି, ଏମାନେ ନୂତନ ରେଭେଲେସନ ପ୍ରକାଶନ କହି ସେମାନେ ନ୍ୟୁ ରେଭେଲେସନ ଜଣାଉଅଛୁ ବୋଲି କହି ସେମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ଭୁଲ ଶିକ୍ଷା ସବୁ ଦେଉଅଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଗୁଡ଼ିକ ଠାରୁ ଆପଣମାନେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଅତଏବ ସର୍ପେଣ୍ଟ ସିଡ୍ ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ସ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ କହନ୍ତି ଯେ କଇନ ହେଉଛି ହବା ଏବଂ ସର୍ପର ସନ୍ତାନ, ଏହା କ'ଣ ଠିକ୍ ଅଟେ କି? ନାହିଁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ଦେଖିଗଲୁ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 4 ପର୍ବର 1 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ କଇନ ହେଉଛନ୍ତି ଆଦମ ଏବଂ ହବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ସେ କୌଣସି ସର୍ପ ଏବଂ ହବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ନୁହନ୍ତି। ସର୍ପେଣ୍ଟ ସିଡ୍ ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ ଇଜ୍ ଏ ଫଲ୍ସ ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍। ଏ ପ୍ରକାର ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷାଠାରୁ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।